Like, subscribe and get notified. The centre has launched the Dhan Dhanya Krishi Yojana, which merges 36 existing schemes from 11 departments, including PM Kisan Samman Nidhi, 24,000 crore rupees from 2025 to 26 to 2030-31, totaling 1.44 lakh rupees crore. The scheme aims to enhance agricultural productivity, promote crop diversification, expand post-harvest storage, and support women and youth in allied sectors like dairy, fisheries, and poultry. It also focuses on achieving self-sufficiency in food grains, pulses, and oilseeds, and strengthening irrigation and agricultural credit access. इन्शुरन्स करपाचे आणि आज एक बजेटान जे तांणी डिक्लेअर केले की प्रायम मिनिस्टर धन धान्य योजना ती आज आम्ही लॉन्च करता, म्हणजे प्रायम मिनिस्टर आज लॉन्च करता. जातूंतल्यान हे वेगवेगळ्यो म्हणजे 36 एक्झिस्टिंग स्कीम्स फ्रॉम 11 डिपार्टमेंट्स इन्क्लूडिंग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ह्यो सगळ्यो एकठांय करून एन्युअल आउटले ऑफ 24,000 कोटी फ्रॉम 25-26 to 2030-31 टोटली 1.44 lakh crores हे गव्हर्नमेंट या स्कीमीचे स्पेंड करता. देशाबरोबर साधारण 100 डिस्ट्रिक्ट 100 जिल्हे सिलेक्ट केले कडेन आसा आणि गोंयांतल्यान हो साऊथ गोवा हो एक डिस्ट्रिक्ट ह्या स्कीमीच्या अंडर सिलेक्ट केला. आता ह्या स्कीमीचो उद्दिष्ट आसा की ही जिल्लो सिलेक्ट करता आसतना एक क्रायटेरिया दवरली की ज्या जिल्ह्याक प्रोडक्शन कमी आसा, म्हळ्यार आमी कितें म्हणपाक शकता की आमचे प्रोडक्शन मातशी कमी आसा, आमी सपोज जर इलो फोर्स मारलो एग्रीकल्चराक, जर आमी फोर्स मारलो, आमी थोडो विचार करून जर एग्रीकल्चराक काम केलें, आमी कितें म्हणटा की सायंटिफीक फार्मिंग, शास्त्रीय पद्दतीन आमी फार्मिंग करपाक जाय, तशें जर केलें जाल्यार आमी आमचें इनकम आनीकय वाडोवपाक शकता.